बेम्बि प्रणामं लक्ष्मणमणिः प्रतिगृह्णातमावकं प्रसादेति यत्सुक्तिः स्वाधीनपतिकां स्थितिं kindly repeat चिदचित् परतत्त्वानां चिदचित् परतत्त्वानां तत्त्वयाथार्थ्यवेदिने तत्त्वयाथार्थ्यमेदिने रामानुजाय मुनये रामानुजाय मुनये नमो मम गरीयसे नमो मम गरीयसे स्वाधीनत्रिविध स्वाधीनत्रिविध चेतन चेतनाचेतन स्वरूपस्थिति स्वरूपस्थिति प्रवृत्तिभेदम् प्रवृत्तिभेदम् क्लेशकर्माद्यशेष क्लेशकर्माद्यशेष दोषासंस्पृष्टम् दोषसंस्पृष्टम् स्वाभाविक स्वाभाविक अनवधिकातिशय अनवधिकातिशय ज्ञानबलैश्वर्य ज्ञानबलैश्वर्य वीर्यशक्तितेजः वीर्यशक्तितेजः कौशील्यवात्सल्य सौशील्यवात्सल्य मार्दवार्जव मार्धवार्जव सौहार्दसाम्यकारुण्य सौहार्दसाम्यकारुण्य माधुर्यगाम्भीर्य माधुर्यगाम्भीर्य औदार्यचातुर्य औदार्यचातुर्य स्थैर्य स्थैर्यधैर्य शौर्यपराक्रम शौर्यपराक्रम सत्यकाम सत्यकाम सत्यसङ्कल्प सत्यसङ्कल्प कृतित्व कृतित्व कृतज्ञताद्यसङ्ख्येय कृतज्ञताध्यसङ्ख्येय कल्याण कल्याण गुणगणौघमहार्णवम् गुणगणौघमहार्णवम् परब्रह्मभूतम् परब्रह्मभूतम् पुरुषोत्तमम् पुरुषोत्तमम् श्रीरङ्गशायिनम् श्रीरङ्गशायिनम् अस्मत्स्वामिनम् अस्मत्स्वामिनम् प्रबुद्धनित्य प्रबुद्धनित्य नियाम्यनित्य नियाम्यनित्य दास्यैक दास्यैक रसात्मस्वभावोऽहम् रसात्मस्वभावोऽहम् तदेकानुभवः तदेकानुभवः तदेकप्रियः तदेकप्रियः परिपूर्णम् परिपूर्णम् भगवन्तम् भगवन्तम् विशदतमानुभवेन विशदतमानुभवेन निरन्तरमनुभूय निरन्तरमनुभूय तदनुभवजनित तदनुभवजनित अनवधिकातिशय अनवधिकातिशय प्रीतिकारित प्रीतिकारित अशेषावस्तोचित अशेषावस्तोचित अशेषशेषतैकरतिरूप अशेषशेषतैकरतिरूप नित्यकिङ्करो भवानी नित्यकिङ्करो भवानी स्वात्मनित्य स्वात्मनित्य नियाम्यनित्य नियाम्यनित्य दास्यैक दास्यैक रसात्मस्वभाव रसात्मस्वभाव अनुसन्धानपूर्वक अनुसन्धानपूर्वक भगवदनवधिकातिशय भगवदनवधिकातिशय स्वाम्याद्यखिल स्वाम्याद्यखिल गुणगणानुभवजनित
गुणगणानुभवजनित अनभतिकातिशय अनवधिकातिशय प्रीतिकारित प्रीतिकारित अशेषावस्थोचित अशेषावस्थोचित अशेषशेषतैकरतिरूप अशेषशेषतैकरतिरूप नित्यकैङ्कर्य नित्यकैङ्कर्य प्राप्त्युपायभूत प्राप्त्युपायभूत भक्तितदुपाय भक्तितदुपाय सम्यक्ज्ञानतदुपाय सम्यग्ज्ञानतदुपाय समीचीन क्रिया समीचीनक्रिया तदनुगुण तदनुगुण सात्विक आस्तिक्यादि सात्विकदास्तिक्यादि समस्तात्मगुणविहीनः समस्तात्मगुणविहीनः दुरुत्तरानन्त दुरुत्तरानन्त तद्विपर्यय तद्विपर्यय ज्ञानक्रियानुगुण ज्ञानक्रियानुगुण अनादिपापवासना अनादिपापवासना महार्णवान्तर्निमग्नः महार्णवान्तर्निमग्नः तिलतैलवत् तिलतैलवत् दारुवन्निवत् दारुवन्निवत् दुर्विवेच दुर्विवेच त्रिगुणक्षणक्षरण त्रिगुणक्षणक्षरण स्वभावाचेतन स्वभावचेतन प्रकृतिव्याप्तिरूप प्रकृतिव्याप्तिरूप दुरत्यय दुरत्यय भगवन्मायातिरोहित भगवन्मायातिरोहित स्वप्रकाशः स्वप्रकाशः अनाद्यविद्यासञ्चित अनाद्यविद्यासञ्चित अनन्ताशक्य अनन्ताशक्य विस्रंसन विस्रंसन कर्मपाश कर्मपाश प्रग्रथितः प्रग्रथितः अनागतानन्तकाल अनागतानन्तकाल समीक्षयापि समीक्षयापि अदृष्टसन्तारोपायः अदृष्टसन्तारोपायः निखिलजन्तु निखिलजन्तु जातशरण्या जातशरण्य श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण तव चरणारविन्दयुगलम् तव चरणारविन्दयुगलम् शरणमहं प्रपद्ये शरणमहं प्रपद्ये एवमवस्थितस्यापि एवम् अवस्थितस्यापि अर्थित्वमात्रेण अर्थित्वमात्रेण परमकारुणिको भगवान् परमकारुणिको भगवान् स्वानुभव स्वानुभव प्रीत्योपनीत प्रीत्योपनीत ऐकान्तिकात्यन्तिक ऐकान्तिकात्यन्तिक नित्यकैङ्कर्यरतिरूप नित्यकैङ्कर्यरतिरूप नित्यदास्यं नित्यदास्यं दास्यतीति दास्यतीति विश्वासपूर्वकं विश्वासपूर्वकं भगवन्तं भगवन्तं नित्यकिङ्करतां नित्यकिङ्करतां प्रार्थये प्रार्थये तवानुभूतिसम्भूत तवानुभूतिसम्भूत प्रीतिकारितदासताम् प्रीतिकारितदासताम् देहि मे कृपया नाथ देहि मे कृपया नाथ
न जाने गतिमन्यथा न जाने गतिमन्यथा सर्वावस्थोचित सर्वावस्थोचित अशेषशेषतैक अशेषशेषतैक प्रतिस्तव अतिस्तव भवेयं पुण्डरीकाक्ष भवेयं पुण्डरीकाक्ष त्वमेवैवं कुरुष्व माम् त्वमेवैवं कुरुष्व माम् एवं भूत एवं भूत तत्त्वयातात्म्यावबोध तत्त्वयाथात्म्यावबोध तदिच्छारहितस्यापि तदिच्छारहितस्यापि एतदुच्चारण एतदुच्चारण मात्रावलम्बनेन मात्रावलम्बनेन उच्यमानार्थ उच्यमानार्थ परमार्थ परमार्थ इष्टं मे मनः इष्टं मे मनः त्वमेव अद्यैव कारय त्वमेव अद्यैव कारय अपार करुणाम्बुदे अपार करुणाम्बुधे अनालोचित अनालोचित विशेषा शेषलोकशरण्या विशेष शेष लोकशरण्य प्रणतार्तिहरा प्रणतार्तिहरा आश्रित आश्रित वात्सल्यैकमहोदधे वात्सल्यैकमहोदधे अनवरत अनवरत विदित विदित निखिलभूत निखिलभूत जातयातात्म्या जातयाथात्म्या सत्यकामा सत्यकाम सत्यसङ्कल्पा सत्यसङ्कल्पा आपत्सखा अपत्सखा काकुत्स्था काकुत्स्था श्रीमन्नारायणा श्रीमन्नारायण पुरुषोत्तमा पुरुषोत्तम श्रीरङ्गनाथ श्रीरङ्गनाथ मम नाथ मम नाथ नमोऽस्तु ते नमोऽस्तु ते प्रणामं रक्तनमने प्रतिगृह्णातमापकं प्रसादेति स्वाधीन श्रीकां सतिं कपिदार्किकसिंहाय कल्याणगुणसारिणे श्रीमते वेङ्कटेशाय वेदान्तगुरे नमः. It is excellent that more than 100 people were in the satsang. Although many of them know, I know that more than, I have seen the names, almost 90% of the people know this Gadyam. Still they want to join the satsang. It's a wonderful opportunity for all of us given by Perumal. To be together itself is a big satsang. And tomorrow we will have Yatiraj Saptati. In half an hour, whatever is possible, we'll cover maybe around 30 verses, hope to cover. It will be a fast track because nobody has time, including me. So we want to finish off very fast track after 2 or 3 santais of these Gadyams, and then Yatiraj Saptati. We'll go for Ramadi Vrindari also. Everything will be in fast track. So don't worry, we will not drag. So thanks a lot for giving us wonderful satsang. Over to the organizers. Jai Jai Sri Sahasranam.